Hi guys, for today's vlog, i-try din nato nga dula nga sig-agi sa akong FB. Ang tao di ani nga dula guys kay that's not my neighbor. So first time akong dula ni guys. So take 3 na ni siya kay wa jud ko sabot sa pagdula, nakita na ako sa FB. So congratulations ulit. See, Receive na ako ng dulaan ni guys. Nabalaan na ko siya dahil sa FB ang video that there are on the list, which is a skinwalker. Napaka-scary. Yes. Oh my god. Good luck dyan. Wow, very good evening. Good afternoon. So, let's see. Angus Cipriani 56500. Oh, lobat na ta guys. Angus 13. I'm a resident of the building. I came from a job as a businessman. 13 siya guys. So, pindutan natin ang 13. 13. 5, 6, 5. Small eyes. Wow. Wala siyang mustache. Itatanong na to ulit yan ang bebe. 369. 9 8 4 5. Tama yung number guys. Pero usa po ng date rin. Usa man yung date. Wala siyang mustache. Wala siyang mustache guys. So isa pa. ID, tama yung ID. Appearance, mali kay wala siya mustache. Yung entry request. Ako ha. Yung ID tama. Appearance, X kay wala siya mustache. Request. Okay lang man. Or walang dyan ako nabantay. Is it on today's list? Masaya tanong list dali. Today list. Katang taon. Today's list. Mauni no? Mauni. Takanang pindot din eh. So wala siya. Today's list. And that's check X appearance. Oh, okay bro, you're scaring me, so I might need to. Okay, she's GC na. Okay, so wala siyang mustache guys. I'm scared. Oh my god. Hope I'm correct for today's vlog. Oh my god.
ang saan eh? Mali. Ay, mali. Okay guys, murag na gubot na jud ni.